Test. Dos. One. Uno. Let's go. Okay, we are live here. Hello there, you guys. How are we doing? This is me, Onashi. I'm back with another episode of Otalks. This is the second episode. Thank you for so much love. धन्यवाद एकदमै माया दिनुभएकोमा हाम्रो पहिलो एपिसोडको लागि वी आर रियली थ्याङ्कफुल वी आर ब्याक अगेन सेम होस्ट सेम को होस्ट सुशान्त कुमार के छ सुशान्त All good. How are you? इट्स द सेम ब्रो हामी फेरि लकडाउनमा होइन Back into lockdown, yes. एक हप्ता लकडाउन खुल्छ त्यसपछि फेरि ब्याक इन्टु लकडाउन के भयो त ल यो लास्ट पोडकास्टबाट अहिलेसम्मकोमा चाहिँ के फरक के प्रगति के भयो खासै त के भन्थ्यो लकडाउन खुल्यो ब्याक टु वर्क बिजी वर्क एन्ड इट वाज प्रेडिक्टेबल होइन कि लकडाउन हुन्छ होला फेरि सो लकडाउन खुलेको बेला चाहिँ अब काम गरौँ जति गर्न सकिन्छ एन्ड देन नाउ अब पोडकास्ट ब्याक टु पोडकास्ट काम कसरी सुरु भएको थियो राम्रै सिफ्टहरू राम्रै सुरु भएको थियो कि अलिअलि यता सिफ्ट भन्दा नि डिपेन्ड्स अपन कस्टमरहरू आउनु थालेको थियो अब चाहिँ अब लाइक कस्टमरहरू पनि त्यही सेन्स छ कि अब लाइक अब लकडाउनमा जान्छ सो बिफोर गोइङ इन्टु लकडाउन लेट्स ह्याभ सम फन होइन अब लेट्स गो आउट अब एभ्री वान्ट्स टु बी आउट कि अब इट्स मेन्टली डिग्रेडिङ कि अब घर बस्नु सो लकडाउन खुलिरहेको बेला चाहिँ चलबल धेरै हुन्छ सो इट्स अलवेज बिजी नो म्याटर वाट इन्डस्ट्री सो त्यही हो लकडाउन खुलेको बेला चाहिँ वी इन्जोयड एन्ड नाउ ब्याक इन्टु लकडाउन इट्स बोरिङ है अब यो पास्ट कति हाम्रो 3 विक्स पिरियडमा के भयो थाहा छ ओलम्पिक्सको क्रेज चलिरहेको थियो ओलम्पिक्स त्यसपछि स्पेस रेस धनीहरूको रेस होइन अब यो स्पेस रेसको कुरा गरौँ न होइन लास्ट सर रिचर्ड ब्रान्सन हामी सबैले चिन्छौँ नि होइन हाम्रो भर्जिन ग्यालेक्टिकको के भन्ने सिइओ फाउन्डर अफ रेस्पेक्टेड बिजनेस गुरु सबैको लागि होइन अन जुलाई 11 अफ 2021 रिचर्ड ब्रान्सन र उसको टिम चाहिँ अन स्पेस क्राफ्ट कल VSS Unity दे went to outer space. Fast Furious. Have you watched the F9? I have not. No. You have not. There's a scene जहाँ चाहिँ त्यो प्लेन उडाएर होइन अनि प्लेनको माथि स्पेस सटल राखेर होइन अनि त्यसलाई अनि झन्डै लाइक सम 1000 फिट्स माथि पुगेर होइन एउटा लेभलमा पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ अनि जेट इन्जिन स्टार्ट गरेर त्यहाँबाट उनीहरू स्पेसमा जान्छ स्केप हुन्छ क्या युजिङ टोयोटा पोन्टियाक Oh my god. So होन्डा पोन्टियाक I'm not good with this car but that car हुन्छ नि पुरानो कारलाई लिएर they go to space and this is what exactly Richard Branson did with his plane. What do you think of it? who won the what race? Do you take it out? So Richard Branson or Dominic Toretto? Who went first? I mean, come on. It's not the Dominic Toretto. त्यो अर्को दुईटा केटा छ नि नाम आउँदैन मलाई त्यो झगडा पर्ने रकसँग झगडा पर्ने केटा के I have no idea. I'm not following. त्यो जहिले फनी Tyrese Gibson. Okay. Is it Tyrese Gibson? Not sure. I don't know the name. Yeah, I think he's the one. So Sir Richard Branson flew nearly after 17 years of Virgin Galactic Airlines को होइन so Richard Branson को चाहिँ entourage मा he had 2 pilots होइन and 3 Virgin Galactic employees and Branson this makes him the first billionaire space company founders to ride his own spacecraft. What do you mean right? His आफ्नै स्पेसक्राफ्टमा बसेर Okay, राइट so, आफ्नै स्पेसक्राफ्टमा बसेर he flew and with how many crew members? 2 pilots and 3 galactic employees. So 3 that's employees. like 3 employees and 2 pilots, so 5 and including him is 6. So All Virgin Galactic employees stuff. they are अनि यो so it's यो के छ भन्दाखेरि you know that according to your US officials होइन considers pilots who have flown above 80 kilometers or about 262,000 feet to be astronauts. So that makes him officially astronaut. Right. अनि यसमा चाहिँ पाइलट्सहरू डेभ म्याके एन्ड माइकल मसुसी अनि त्यसपछि alongside chief astronaut trainer Beth Moses, lead operation engineer Colin Bennett, VP of Government Affairs Srisha Banla. Both अनि यो हाम्रो pilots छ नि both Mackey and Masusi. I don't know if I'm taking their name correctly. Hey, I'm sorry for that. Have previously flown to space. So they are experienced. They are already astronauts. With what, NASA? I think with NASA, yeah. And the Moses and pilots CJ Strukow and Mark Stuckey. You know what I'm saying? So, you know, like when you compare so Richard Branson to
Jeff Bezos, the another one who's trying to, you know, compare on what basis? Compare it is in terms of what, like यो स्पेस रेस या स्पेस रेसमा होइन जुन चाहिँ हामीले टर्म इट्स जस्ट म्याटर अफ टाइम आई गेस अब को चाहिँ रेडी भयो रेस भन्दा पनि अब हु आर मोर प्रिपेयर टु डु द्याट होइन लाइक भर्जिन ग्यालेक्टिक हेज बिन डुइङ फर सिन्स 1990s so Richard Branson has been planning that but Jeff Bezos, as far as I recall, and he came a little later to the game, like around 2002 and 3. So it's just that who started first and who was more prepared to be in the race. I mean, Elon Musk is obviously in the race, so he's not in that. Do you think that he's the one who pioneered this race thing, or like do you think it's Richard Branson who's the? I mean, it's always been there. I know, like I think it's the Richard Branson, right? Yes. He always wanted to go out. He always wanted. His whole business is based on aerospace, right? Plane Virgin Airlines, one of the biggest. त्यसपछि we all wanted to know like how he came, from rags to riches story, right? So he was, yeah. But one thing you have to give credit to Sir Richard Branson is because he's actually always wanted to do this. त्यो फिल्ममा निरन्तर लागेको हो नि त्यत्रो वर्षदेखि होइन not like you made money from other sports and other stuff and then jumped into it because you have nothing to do or you're bored from the other stuff and you want to like go out. अनि त्यो कारणले चाहिँ I see Richard Branson, I give more credits to Richard Branson along with Elon Musk अनि Jeff Bezos after that अब यही कुरामा भनौँ ल. So on July 20 Jeff Bezos along with his brother Mark Bezos they went to outer space along with two crew members, right? Along with the crew members in that weird looking that what you call that spacecraft. The rocket shape was like really weird. त्यो एउटा मुभी थियो नि कुन चाहिँ एउटा मुभीमा do you remember that Sasha Boehm भएको एउटा फिल्म थियो नि like Dictator I think is the movie Dictator. It has to be a little point here, it doesn't look scary. Otherwise you will go there bounce and come back yeah, but that was wrong. Sasha Boehm ले जे भनेको थियो त्यो प्रुफ त भयो नि हैन. People did actually made fun of the shape of the rocket, right? But he flew outside अनि त्यसपछि उसको चाहिँ कुरा के थियो भन्दाखेरि he popped out in the space race out of nowhere के. Elon Musk always wanted to go to Mars, right? He has a vision, so he doesn't care about like other people going to space or doing some commercial stuff, because his focus is not that. His focus is to take humanity, or what do you call human civilization, to Mars, to start a colony there. I know. So he's focused on that. That's why he supports Richard Branson, but he doesn't support Jeff Bezos for some reason, right? He doesn't like him. Okay, अब तीनटाको कम्पेरिजन गर्नु पर्दा चाहिँ आफ्नो स्टेट के अरे स्पेस एभिएसन कम्पनी चाहिँ मेन अहिले 2 भनेको वर्ल्डमा त्यो ब्लू ओरिजिन एन्ड स्पेस एक्स. ब्लू ओरिजिनको फाउन्डर अब हाम्रो जेफ बेजोस अनि इलन मस्क विथ स्पेस एक्स होइन. अब इलन मस्क यस अभियसली एज यु सेड होइन उसको जहिले पनि ड्रिम थियो एउटा मार्समा एउटा कोलोनी बनाउने होइन एन्ड टु हेभ लाइक बेसिकली टु अर्थ होइन लाइक एउटा प्लानेट ह्युमन सर्भाइभलको लागि चाहिँ एउटा प्लानेट चाहिँ रेडी होस् भनेर इन केस अफ एनी इमर्जेन्सी अर समथिङ लाइक द्याट होइन एलियन इन्भेजन वरेभर. सो तर जेफ बेजोसको अब ब्लू ओरिजिन पनि इट हेज फेल्ड मल्टिपल टाइम्स होइन, बट इट वाज अलवेज इन द रेस कि लाइक आउटर स्पेस अब एडभेन्चरको लागि होस् कि कोलोनाइजको लागि होस् कि होइन एउटा आउटर स्पेस एउटा भेहिकल चाहिँ तयार गर्नुपर्ने ब्लू ओरिजिनको पनि जहिले फोकस थियो. बट रिचर्ड ब्रान्सन इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम दिस टु के. रिचर्ड ब्रान्सन वाज अलवेज इन द एभिएसन इन्डस्ट्री, सो ही स लाइक if space aviation is an opportunity होइन he would get into that के. And then त्यो vision भएर चाहिँ he got into the outer space thing and which is justified. But जेफ बेजोस र इलोन मस्क चाहिँ always were there क्या. तिनीहरूको जहिले भ्यू पोइन्ट त्यही थियो क्या, लाइक आउटर स्पेसमा जाने, कोलोनाइज गर्ने वा एडभेन्चरस केही समथिङ स्टफ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने. सो तिनीहरूको चाहिँ एउटा लेजिट बिजनेस नै छ इन टर्म्स अफ के अरे इन नेम अफ लाइक ब्लू ओरिजिन एन्ड स्पेस एक्स. बट भर्जिन एयरलाइन्सको चाहिँ अहिले त्यस्तो कुनै स्पेस क्राफ्ट चाहिँ त्यस्तो एभिएसन स्पेस क्राफ्ट छैन कि. सो द्याट डिफर्स हिम फ्रम दोज टु बिलियनर्स. Yeah, but